नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 19 तारिख 2026 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी 16 गाँ टेंटेई सर बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिंगेरी आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रंगियागढ़ पारादीप जगतसिंहपुर। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुजीबर चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बरकुदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी शशांग आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ठाकुर मुंडा हाट पड़िया मयूरभंज रे। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी दक्षिणकाली यात्रा पड़िया नयागढ़ रे। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी गंगापाटणा नियर सम हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी माँ बुढ़ी बासुली यात्रा पड़िया खटुआ साई पीरहाट भद्रक रे। आजिर नाटक साइलेंट किलर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बड़ माणतिया घागर बेड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी काईमाटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बालीमुंडा वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी शिशुआ राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी बणिया टांगी खोर्धारे। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी डीहसाही चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी माटिया मंगला जरीमूल राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी खपुरीपदा जाजपुर। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सभा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी नृसिंहपुर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी आखुआपदा नेरड़ा भद्रक रे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु।
ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୁମଣା ପ୍ରଧାନ ବାଲିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାରଗାଲ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିପୁର ଅଲଣାହାଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଡ଼କଣ୍ଟା ବରଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଦା ବଡ଼ଗାଁ ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଦ୍ରକ ଆଗରପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଜାତୋଟା ବୋରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାର୍ଥା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କକସିଂ ବାଘମାରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କୋଣା ବାଉରୀପଦା ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଫତେପୁର ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜମାର ସୁଆଁ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତରଚୁଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାହୁପଡ଼ା ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଧିଆପାଟଣା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଉଁ କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଲୁକୁଡ଼ି ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତେରବାଟିଆ ଉତ୍ତରା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିପାଳ ପୁଆଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଟଗ୍ରାମ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଳ ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସଜନୀ ନୁହେଁ ସେ କନିଆରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୌରଦାଣ୍ଡ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।